হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আহ, এখন বসে বসে আমার আর একটা চ্যানেলের জন্য ভিডিও শ্যুট করবো বলে বসেছি। রোজ ভাবছিলাম করবো, বাট অ্যাজ ইট ইজ যেটা হয়, টাইম হচ্ছে না। আর ওটা একটু অন্যরকম চ্যানেল, তাই জন্যে গ্রিন স্ক্রিন দিয়ে ভিডিওটা এডিট করতে হয়। ভিডিও বানানো রয়েছে, বাট গ্রিন স্ক্রিন দিয়ে যে আমি ওটাকে এডিট করবো সেটা আর হচ্ছে না। কিন্তু তোমরা কিন্তু খুব তুষ্ট হয়ে গেছে, তোমরা কিন্তু আমাকে ভালোবাসা জানাচ্ছ না, তোমরা আমাকে কিন্তু কমেন্ট করছো না, লাইক করছো না। এটা করলে হবে কী করে? করতে হবে। তো দেখো, আমি পুরো রেডি সেডি হয়েই বসে আছি। এখানে বসে বসে পিছনে গ্রিন স্ক্রিনটা দিয়ে নিয়েছি। এবার আমি বসে বসে ভিডিওসটা বানাবো। তার ভিডিওস বানানোর আগে ভাবলাম চলো তোমাদের সাথে ছোট্ট 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 একটা মিনি ব্লগ শেয়ার করা যেতেই পারে। তাই জন্যে ভাবলাম তোমাদের সাথে মিনি ব্লগটা শেয়ার করে ফেলি। আর হেয়ারটার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ, এখনও অবধি ঠিক করতে পারিনি কী অবস্থা। তো আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে। এবার আস্তে আস্তে এটাকে ঠিকঠাক कर लो, पॉलिश पुलिश कर लो। तो ज़रा जो लोग मेरे चैनल में बंगाली नहीं समझते हैं, उसके उन लोगों के लिए थोड़ा सा हिंदी में तो बात करना पड़ता है। तो जो लोग बंगाली नहीं समझते हो, तो आप लोग हिंदी में मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हिंदी में पढ़ लूँगी और हिंदी में भी आंसर दे दूँगी। थोड़ा थोड़ा हिंदी मुझे आती है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो ठीक है, समझ जाती हूँ। मैं हिंदी पढ़ भी सकती हूँ। तो जो लोग मेरे वीडियोस देखते हो, प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर देना। और अगर वीडियोस अच्छी लगे और मुझे अच्छी लगे, तुम लोगों को अगर मैं अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और जो मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कोई अगर मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हो, मेरे चैनल का मेंबर बनना चाहते हो, तो मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो এখন 4 PM हुआ है, अभी दोपहर को 4 PM हुआ है। और मैं बैठ के अकेले ही हूँ, कोई नहीं है मेरे आसपास, मैं अकेली हूँ। अकेले बैठ के मैं वीडियोस एडिट कर रही हूँ। वीडियो एडिट नहीं, वीडियोस बना रही हूँ। एडिट तो बाद में होगा। हाँ, अभी तो मैंने बनाया ही नहीं। 2 दिनों से पेंडिंग हो रही है मेरी वीडियोस, मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो आज इसलिए आज बना रही हूँ। और मुझे इस ड्रेस में, इस टॉप में, पिंक टॉप में कैसी लग रही हूँ, ऑब्वियसली कमेंट करना ज़रूर। तुम लोग अगर कमेंट करोगे तो मुझे पढ़ना भी अच्छा लगेगा और मैं वीडियोस भी बनाऊँगी। तो এই পিঙ্ক টপটাতে পরে আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে হবে কিন্তু। তো চলো ভিডিওসটা বানিয়ে নিই, না হলে আবার দেরি হয়ে যাবে। তো তোমাদের জন্য একটা ছোটো মিনি ব্লগ শেয়ার করলাম, অবশ্যই থামস আপ চাই কিন্তু। চলো টাটা, আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। একটা কথা, আমার না যত দিন যাচ্ছে না, আমি যেন নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে যাচ্ছি, আমি জানি না কেন। এটাকেই হয়তো বলে সেলফ লাভ। টাটা।